Hallelujah. Mawe juko maune yiro le zayame. Maune yiro mau basine no ju mama metakpokpo no nanye kple le Yesu Kristo be nkɔme. Magblɔ nɔ bena midza awɔ nukeke amandre be azɔli zɔzɔ ɖe eyi ke la nye miaƒe kɔsiɖa ɖeka be gbedodoɖa. Manye nutsitsidɔ, manye zãtoto gake la nye gbedodoɖa. Egɔme nye bena ga sia game la do gbe ɖa. Aƒe me o, dɔ me o, mɔdzi o, ezã me o, nukeke me o, la do gbe ɖa. Elabe kɔsiɖa me na mida aƒo nuku ɖe vɔsamlekpuiwo ŋuti. Vɔsamlekpui ŋuti ye mia akɔ ado gbe ɖa. Minya be vɔsamlekpui la vevitɔ la le miaƒe Afrika nyigbawo dzi. Vɔsamlekpuiwo le gble nu le amewo ŋuti sɔgbɔ. Vɔsamlekpuiwo nye vɔsamlekpui xoxowo, mia tɔgbewo ƒe vɔsamlekpui yiwo ke megba nye nu kpɔ kple ŋku fifi la o, vɔ wonye nu li le gbɔgbɔ me. Ye meganye enu yiwo ke miakpɔ le miaƒe aƒewo me be nu ya leke gakpɔtɔ li o, ao, womegali o, gake le gbɔgbɔme nuto me la vɔsamlekpui yawo megba o. Eye vɔsamlekpui yawo kpɔtɔ le gble nu le amegbetɔ ƒome ŋuti. Vɔsamlekpui yawo le gble nu le ƒomewo, vɔsamlekpui yawo le gble nu le srɔ̃ɖeƒewo, vɔsamlekpui yawo le gble nu le amewo be adzɔgbawo, vɔsamlekpui yawo le gble nu le amewo be dɔwɔnawo, vɔsamlekpui yawo le gble nu le amewo be vi, amewo ƒe srɔ̃, amewo ƒe agbe, nu sɔgbɔ ŋuti. Ele gble nu le dukɔ blibowo ŋuti. Vɔ dzɔgbenyuitɔ na miawo kristotɔwo ye nye bena vɔsamlekpui le mia si yi ke kɔkɔ wu vɔsamlekpuiwo katã. Abe ale ke wogblɔnɛ be ne nukpekpe ɖe dzi la, nukpekpe ge nɛ la, miawo ya la, vɔsamlekpui kpekpe ɖe le mia si yi ke woyɔ be atitsoga. Eye vɔsamlekpui sia vɔsamlekpui la, evɔ yiwo sana le edzi alo vɔsa ɖe nɔ edzi kpɔ va yi. Eye vɔsa sia vɔsa yi ke nɔ vɔsamlekpui ɖe dzi va yi la, enye na eʋu be vɔsa. Eʋu be vɔsa enye eyiwo ke sena nu. Ne miagblɔ la, mamiewo ƒe vɔsamlekpui la, wonye na vɔsamlekpui ke wotsɔna parfum alo powder, amesi wokɔ sana avɔ le vɔsamlekpui yawo dzi. Adzewo ƒe vɔsamlekpui la, enye vɔsamlekpui yiwo ke wotsɔna amegbetɔ ƒe ʋu alo ƒe ŋutinuwo sana avɔ ɖe vɔsamlekpui yawo dzi. Vɔsamlekpui vovovo yiwo ke nɔ mia ŋutɔ miaƒe ƒomewo me, miatɔwo nɔ miatɔwo si va yi la, wonye vɔsamlekpui yiwo ke wotsɔna elãwo ƒe ʋu, koklowo, egbɔwo, agbowo, enyiwo, miate gblɔ amegbetɔwo hã ƒe ʋu, wokɔ sana avɔ ɖe vɔsamlekpui yawo dzi. Vɔ nu yi ke le nye bena vɔsamlekpui ƒona nu eye vɔsamlekpui sena nu. Midza kpɔe le kɔsiɖa me. Vɔsamlekpui sena nu eye vɔsamlekpui ƒona nu. Vɔsamlekpui sena nu ale gbegbe, numata la, ne wole sa vɔ la, wodena gbe asi na vɔsamlekpui. Ye vɔsamlekpui la te tsitre ɖe ame ɖe ƒe agbe ŋuti kaka kɔ na amea ƒe agbea ƒe nuwuwu. Amea ƒe agbea katã ƒe nuwuwu. Yi ke be ne womenɔ te yewo gba nya ya, womenɔ te ɖe nya ya ŋuti gba nya ya, gblẽ nya ya la, vɔsamlekpui be nya ya la te gble nu le ƒome blibo ŋuti le eƒe agbe blibo katã me. Va se ɖe gama ke wonɔ te ye wogba nu yawo, wogba wo ƒu anyi, wome wo ƒu anyi, wokaka wo ƒu anyi hafi ɖoɖoe la te zi le nya yawo ŋuti. Ta ne gba kple wò kɔsiɖa ya ƒe gɔmedzedze la, egbe ya ƒe gɔmedzedze medza ƒoƒu nɔ ku ɖe nu yi ke nye vɔsamlekpui ŋuti. Eye midza ge ɖe miaƒe gbedodoɖawo me. Eye tso etsɔwo dzi yina la, miayɔ wo ɖeka ɖeka ye miatɔ gbedodoɖa. Gake egbe ya la,
nyanyuitɔ yi ke medzi magblɔ nɔ ne susuwo nenɔ wa katã dzi hafi mianɔ dogbea ɖa enye be maɖe nu yi ke nye vɔsamlekpui kpakple vɔsamlekpui gã yi ke le mia si kple vɔsa gã yi ke wowɔ ɖe miawo ya miata yi ke ɖu ŋusẽwo katã dzi, elabena ne menya aʋawɔnu yi ke le asiwoa, ne yi aʋa la ne va yi kpɔ futɔwo be aʋawɔnua vɔvɔ la ɖo la dzi bena yeade megbe dome. Gake ne nye aʋawɔnu yi ke le asiwò kafi le yina aʋa, ne gakpɔ futɔwo be aʋawɔnua te lolo ɖe sia ɖe, ne nye be aʋawɔnu yi ke le esi ele vitukui ɖe gake ne tɔ zazã la ele agbanu sɔgbɔ la, dzika matso ƒo o. Ta aʋawɔnu ya medzi be magblɔ nɔ le zã ya me hafi ne miage ɖe gbedodoɖa me. Meɖeku gã le kɔsiɖa ya me la, nɔ gbedodoɖa dzi fi sia fi ke nele, aƒe me, dɔ me, eʋu me, emɔ dzi, fi sia fi ke nele la, kɔ gbe dzi na do gbe ɖa na gba vɔsamlekpuiwo eye ne Mawu ne wòage ɖe me. Megblɔna kokoko bena la, ewɔna na amewo se bena alo nye menya fi ke amewo xlẽ le Biblia me bena nu deme yewo dona gbe ɖa ne wofɔ le aba dzi alo ne wodze mlɔ anyi yewo dona gbe ɖa, la te do gbe ɖa ne dze mlɔ anyi, la tsɔ eɖokui kɔ gblẽ ɖe asime na Mawu hafi amlɔ anyi. Ne dze afɔ la kɔ eɖokui gba gblẽ ɖe asime na Mawu hafi amlɔ anyi. Gake Biblia be gbedeasi yi ke wòna mí ku ɖe gbedodoɖa dzi míado gbe ɖa le ɣe sia ɣi ɣeawo katã yi. Ephésiens 6 verset 18 be faites en tout temps, faites en tout temps, toutes sortes de prières par l'esprit. Le begbe agblɔ bena wo miwɔ le ɣeawo katã yi kple gbɔgbɔ la gbedodoɖawo katã. Miwɔ le ɣeawo katã yi gɔme nye bena teƒe sia teƒe yi ke nele la do gbe ɖa, fi sia fi yi ke nele, gaƒoƒo sia gaƒoƒo yi ke mele eɖo ado gbe ɖa. Ta ɣeyiɣi tɔxɛ meli alo teƒe tɔxɛ meli na mía kristotɔwo míagblɔ bena ne mieva dze klo ɖe teƒe ya hafi miado gbe ɖa. Awɔ míawo mewɔna se bena subɔsubɔtɔwo woava dze klo agba ŋkɔ afi ɖe hafi ado gbe ɖa nɔ. Míawo kristotɔ le fi sia fi míadze klo, fi sia fi míanɔ tsitrenu, fi sia fi míamlɔ anyi, fi sia fi míado gbe ɖa. Nɔnɔme ɖe sia ɖe yi ke dzi míawo míanɔ ado gbe ɖa la, míabe Mawu senɛ. Ta fi sia fi ke ne le kɔsiɖa me la, do gbe ɖa. Ne le nu sã, le dɔ wɔm, le nu sia nu yi ke wɔm mele la, do gbe ɖa be vɔsamlekpui ɖe ne gbadzo ɖe le agbewo me, be vɔsamlekpui ɖe ne gbadzo ɖe le agbewo me. Kpɔ futɔa te yina kaka lina vɔsamlekpui le amewo be susu me, futɔa lina vɔsamlekpui le amewo be dzi me, futɔa lina vɔsamlekpui le amewo be ʋu me, amewo be susu me be vɔsamlekpui la, français me woyɔnɛ be raisonnement, enyena raisonnement alo mɔsese woayɔ le vegbea me. Mɔsese forteresse woayɔnɛ tsa le français me forteresse alo raisonnement. Biblia gblɔ be míalé susu sia susu aboyoyo ke tsina tsitre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu alo Mawu ƒe nya ŋuti. Eyawo nye na mɔsese yi ke Satana lina ɖe amewo be susu me, amewo ƒe susu kple amewo ƒe dzi me, yiwo ke mete xɔna Mawu be nya aka ɖe dzi akɔe kɔ de dɔwɔwɔ me ye wòawɔ dɔ. Eyawo hã nye vɔsamlekpui. Vɔsamlekpui nɔna eʋu me na amegbetɔ yi ke nye na dɔléle be vɔsamlekpui anɔ ʋu me na amewo. Woagblɔ be français woyɔnɛ be maladie héréditaire, c'est-à-dire bena dɔléle anɔ ame aɖe ŋuti, nɔ tɔgbe ɖe ŋuti, va nɔ tɔgbebu ɖe ŋuti, va nɔ etɔ ŋuti, va nɔ vi ŋuti, alo dɔléle anɔ mama ɖe ŋuti, nɔ yanga ɖe ŋuti, va nɔ ame ɖe ŋuti, va nɔ ame ɖe kaka va nɔ tugbedzevi ɖe anɔ vi ɖe ŋuti. Woyɔna be eʋu me be vɔsamlekpui. Vɔsamlekpuiwo le hamehame yi ke nye mate xlẽ wo katã vɔ na wo. Gake le kɔsiɖa me la, míawɔ dɔ ku ɖe gbogbotɔwo ŋuti. Vɔ megblɔ nɔ do ŋkɔ be míawo míaƒe dzɔgbenyuitɔ nye bena míaƒe tɔ Yesu Kristo eli vɔsamlekpui ɖe alo ye ŋutɔ nye vɔsa ɖe ye wòli vɔsamlekpui ɖe. Vɔsamlekpui yi ke dzi wòyi la, eye kple vɔsa yi ke wòwɔ la, ekɔkɔ vɔsawo katã. Ta ne míawo míanɔ te ɖe eƒe vɔsamlekpuia dzi kple yibe vɔsa dzi kple nya yi ke wògblɔ le yibe vɔsamlekpuia dzi la, ke míakɔ gblẽ nu. Le nua me tɔ̃ ya le kɔsiɖa ya me.
vɔsamlekpli ke dzi míaƒe Tɔ Yesu Kristo sa vɔ ɖo kple eʋu yi ke wòkɔ ɖe vɔsamlekplia dzi kple nya yi ke wògblɔ ɖe vɔsamlekplia dzi la, eɖo ŋusẽ ale gbegbe, eɖo ŋusẽ ale gbegbe. Ta la, nɔ nu dzɔ, enu ame etɔ̃ ya ne dza zã le kɔsiɖa ya me. Akɔ agblenu alo akɔ agbanu. Ta míaƒe nuxexlẽa la, tutu gbãtɔa ele Yohanes ƒe agbalẽ alo magblɔ vɔsamlekpli nɔ leke le nubabla ɣi xoxoa me alo nubabla ɣeɣea me, vɔsamlekpli kpɔtɔ yi ke míakpɔ alo vɔsa yiwo ke míakpɔ hafi woƒo nuƒoku ne míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe dzidzinu la, ele Luka ƒe agbalẽ ta gbãtɔ ne xlẽ kpukpui ame atɔ̃, Luc chapitre 5 verset 5 kaka va ɖo verset 15 míagblɔa, la kpɔ nuku ɖe teƒe ma eye woƒo nuƒoku ɖe vɔsamlekpli ŋuti wobena Yohanes Tsideta la ƒe tɔ yi ke nye Zakaria la, wobe dza sa vɔ le dukɔa ta. Esana vɔ nye nunɔlagã, nudzidzinu va dze yamea dzi, edza sa vɔ le dukɔa ta. Vɔsa yi ke wòwɔna la, eɖena kuku ne Mawu le be Mawu netsɔ dukɔa ƒe nu vɔ ke. Gake la, ame yiwo tɔgbe ne wodza wɔ nu ya la, edze be woawo ŋutɔ ɖo asa vɔ le woa ɖokuiwo ta hafi ayi. Eya koe nye ema nye nu ko ne nakpɔ yɛrɛyɛrɛ ko ne mía ge ɖe nuwo me koe nye bena ela sa vɔ le ŋutɔ eɖokui ta hafi asa vɔ ɖe dukɔa ta. Vɔ nenye be dza sa vɔ ɖe eɖokui, nenye be dza yi sa vɔ, ezu be Mawu ƒe dziku va dze la ate ku tsi xɔa me. Ta woblana gakpo ɖe afɔ na ameawo alo chaîne ɖe afɔ na ameawo ne yi la, ne dzɔgbevɔ̃etɔ nane va dzɔ ɖe amea dzia, woahe kɔ va. Vɔ ƒe yi ke le vɔsamlekplia gbɔ la, vevitɔa, kpukpui ame 11 là, or un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Ok, obe yi ke le vɔsamlekplia wodɔ na kɔnuwo me la, obe Mawu dɔla ɖe va nɔ te ɖe vɔsamlekplia ƒe nuɖusi me ye ƒone ta vɔsamlekpli la eva kaka va nubabla yeye me ƒe akpa ɖe hafi míaƒe Tɔ Yesu va wu nuwo katã nu. Ta míakpɔ bena Yesu Kristo ŋutɔ ye nye vɔsa gbagbe yi ke Mawu va tsɔ na ɖe mía ta. Ta Yohanes la, wobe yi ke Yohanes le de tsi ta, Yohanes le de tsi ta na amewo alo Yohanes le ƒo nuƒoku ɖe Yesu Kristo ŋuti la, le Jean chapitre 1 verset 29 míaxlẽ ne míakpɔ ɖa. Jean chapitre 1 verset 29 wobena, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Wow, vogbe ame gblɔ bena, wobe Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ, Yohanes ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpukpui blaeve asieke be esi eŋu ke la, ekpɔ Yesu gbɔna egbɔ eye wògblɔ bena, kpɔ ɖa, Mawu ƒe alẽvi si le xexea ƒe nu vɔ̃ la tsɔ yina enye esi. Wow. Obe Yohanes la, ele ƒoƒo na amewo alo ele gblɔ dzimetɔtrɔ be nya na amewo. Gake yi ke wokpɔ Yesu Kristo gbɔnɔ ya amea gbɔ la, egblɔ bena, kpɔ Mawu ƒe alẽvi, ame yi ke tsɔ xexea me ƒe nu vɔ̃ yina. Mekawo le gblɔ? Yesu ye wole gblɔ. Yohanes le ƒoƒoku ɖe Yesu Kristo ŋuti. Ta wole gblɔ be Yesu nye Mawu ƒe alẽvi, ame yi ke tsɔ xexea me ƒe nu vɔ̃ yina. Nye kpakple míakpɔ xoxo le Luka ƒe agbalẽ me tso Luka ƒe agbalẽ ta gbã tso kpukpui ame atɔ̃ kɔ va yi ame ewoa me bena wosana vɔ Zakaria le sa vɔ le dukɔa ta na Mawu, le sa vɔ na Mawu le vɔsamlekpli le dukɔa ta. Ye mi va le kpɔ bena Yesu la ye ŋutɔe va nye alẽvia yi ke wodza kɔ sa vɔ ɖe xexea me bliboa katã ta. Ta Yesu Kristo ya yi ke nye Mawu ƒe alẽvia, ewɔ gaƒoƒo ɖe ne gamea su la woakplɔe kɔ yi teƒe yi ke woasa vɔ le. Vɔsamlekpli yi ke míaƒe Tɔ Yesu Kristo li na mía alo vɔsamlekpli yi ke dzi míaƒe Tɔ Yesu Kristo lea, ye nye atitsoganotsi. Atitsoganotsi ye míaƒe Tɔ Yesu Kristo yi, ye nye vɔsamlekpli gã yi ke míaƒe Tɔ Yesu Kristo li na mí.
Yesu Kristo yi atsitsoga ŋuti ta magblɔ nɔ bena vɔsamekpli sia vɔsamekpli katsitre ɖe fio la, ne zã atsitsoga ɖe vɔsamekplia ŋuti la, kele ɖu vɔsamekplia dzi. Ye eʋu sia ʋu alo nu sia nu yi wokɔ sa vɔ ɖe vɔsamekpli ɖe dzi le agbewo ŋuti la, ne zã míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe la, kele ɖu nu sia nu yi wokɔ zã le vɔsamekpli ɖe dzi ɖe agbewo ŋuti, elabena Yesu Kristo la ya eyi ko yi vɔsamekplia ŋuti la, metsɔ eʋu bubu aɖeke, alẽvi ƒe ʋu aɖeke kɔ sa vɔ, etsɔ ye ŋutɔ ye ƒe ʋu kɔ sa vɔ ɖe tawò. Ye medzi magblɔ nɔ be enya sia nya yi ke la dogo le vɔsamekpli ɖe dzi tsitre ɖe agbewo ŋuti la, Yesu Kristo ya yi ko yi vɔsamekpli ya egblɔ nya ɖe. Enya yi ke wògblɔ nye bena wowu nuwo katã nu, tout est accompli. Maɖe nu yɔ gɔme na wo ɖekaɖeka. Ne le kɔsiɖa me la, meɖe kuku gã aɖe na wo, ne atsitre ne nàdo gbe ɖa azã enua me tɔ̃ ya, ne nàkɔ agbanu, ne nàkɔ atsrɔ̃nu, eye ne nàkɔ adzra nu ɖo. Tutugbã medze magblɔ nɔ bena Yesu Kristo la menye teƒe dze ko wòva sa eƒe vɔ le o. Yesu Kristo yi ko wòdza sa vɔ la, Yesu Kristo keke eto kɔkɔ dzi wòva ka míaƒetɔ Yesu Kristo le vɔsamekpli dzi le atsitsoga ŋuti, eto kɔkɔ dzi. Eya ƒe gɔmeɖeɖe koe nye bena vɔsamekpli sia vɔsamekpli ɖeke mate kɔkɔ wu o. Magblɔ nɔ bena eto yi ke dzi Yesu lia, etoa yɔe be Golgata, enuya Golgata be to dzi alo le Mont Calvaire yi dzi woka Yesu le. Eto ya be kɔkɔme ele nye 279 mètres. 279 mètres. Eto ya be kɔkɔme ya, le gbegbe míagblɔ bena yebe kɔkɔme nye 290 eƒe mita, mita 290 enye to ya be kɔkɔme. Yi ke ɖe fia bena vɔsamekpli sia vɔsamekpli yi ke tsitre ɖe agbewo ŋutia, wowɔe le teƒe yi ke míaƒetɔ Yesu Kristo ya li eƒe vɔsamekpli le. Egɔme nye be teƒe kɔkɔ ye Yesu Kristo sa eƒe vɔ le. Míakpɔ le Israelviwo ƒe agbe me vevitɔ, ame yiwo ke subɔna Baal ne xlẽ nuku le Isaiah kple Jeremia ƒe agbe me, Mawu ƒona ƒoguna ɖe teƒewo ƒe teƒe kɔkɔwo. Vevitɔa ne xlẽ nu le Deutéronome chapitre 12 verset 3, Mose ƒe agba la 1:12-13, Mawu bena ne miɖo dzo miagba woaƒe vɔsamekpliwo, miagba woaƒe aseratiwo, miagba woaƒe teƒe kɔkɔwo, teƒe yiwo ke wosana vɔ le, teƒe kɔkɔ yiwo la wonyana towo dzi, wonyana teƒe yiwo ke wosana vɔ le. Ta yi ke míaƒetɔ Yesu Kristo dza sa vɔ la, woate akɔ Yesu Kristo awu le abali ɖe me alo le xɔme, le Pilato ƒe xɔme, woate klẽ, woate wɔ nu sia nu le teƒe ma. Gake Mawu be dzidzie nye be ne wokɔ Yesu Kristo yi to dzi le kɔkɔƒe kple zu bena vɔsamekpli sia vɔsamekpli yi ke woali le ŋutiwo la, mate kɔkɔ míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe vɔsamekpli o. Medze magblɔ ne wogba li vɔsamekpli ya le alilikpo me le dziƒo nutowo me tsã la, mekɔkɔ míaƒetɔ Yesu Kristo ƒe vɔsamekpli o. Ta vɔsamekpli yi ke ŋuti míaƒetɔ Yesu Kristo ye nye atsitsoga. Atsitsoga ŋuti míaƒetɔ Yesu Kristo yi. Ye vɔsa ka ye wòwɔ ɖe dzi, ye ŋutɔ eƒe agbe ye wòkɔ sa vɔ le vɔsamekplia dzi. Etsɔ ye ŋutɔ eƒe agbe. Yohanes agblɔe xoxo be kpɔ Mawu ƒe alẽvi, ame yi ke tsɔ xexea me ƒe nu vɔ ɖe ta. Yesu ŋutɔ tsɔ eɖokui kɔ wɔ vɔsamekpli, kɔ eɖokui kɔ wɔ vɔsa le tawò. Bena vɔsa sia vɔsa yi ke woawɔ le ŋutiwo yiwo ke tɔgbuiwo wɔ va yi, eyiwo ke wowɔ hafi dzi woea, eyiwo ke wowɔ le dzidziwo me gbedome vɔ, eyiwo ke woawɔ atsitre ɖe ŋutiwo la, vɔsa yawo katã maɖo ŋusẽ aɖeke o, maɖo ŋusẽ o, nenye be ko le doe dzesi be nyateƒe vavã wowɔ vɔsa aɖe ɖe yi ta, eye vɔsa yi ke wowɔ ɖe yi ta la menye vɔsa gbɔlo o. Eye le enu tɔ̃lia me la, nenye be le te nya bena enya yi ke míaƒetɔ Yesu Kristo gblɔ eyi ke le vɔsamekplia dzi le gobume yi ke le atsitsoga ŋuti le vɔsam, egɔme nye be yi ke ʋu le kɔkɔ le amea ŋuti le eɖokui ŋuti. Mínya be vɔsa sia vɔsa la, ne vɔsa meku oa,
ke vɔsa yi ke wowɔa asi xɔxɔme le ŋuti edze be nu yi ke wokɔ wɔ vɔsa la dze be nua la ku, eʋu ɖo la kɔ le nua me nua la ku. Fifia nya yi ke vɔsa gblɔ alo nya yi ke wogblɔ ɖe vɔsa ŋutia, ye nye nya yi ke ɖona ŋusẽ ale gbegbe be la te gblẽ nu eƒe geɖe, la te gblẽ nu kaka tsɔ yi mavɔmavɔ. Ta yi ke Yesu Kristo ya yi ke wòle wɔ vɔsa eʋu le kɔ le emea ŋuti kaka dza ɖo teƒe yi ke wòake nu me eye ke wòatsɔ ebe gbɔgbɔ na la. Biblia gblɔ be wowu nuwo katã nu, tout est accompli. Wowu nuwo katã nu, nu ka nu wowɔe? Yesu dzi be agblɔ nɔ bena nu sia nu yi ke le atsitre ɖe ŋutiwò, nu sia nu yi ke la dzi be ado kplakatsa na wo, nu sia nu yi ke la dzi be ahe wo va megbe dome, nu sia nu yi ke la dzi nye vɔsamlekpui alo anye vɔsa enya le vɔsamlekpui ɖe dzi yi ke la dzi be agblẽ nu le ŋutiwò ɖa, yi dzi be agblɔ be woawoea wowua katã nu vɔ ɖoɖoe si le woa nu ɖeke magata wɔ dɔ le dziwò. Vɔ kpɔ nu yawo katã ne menya o la, enu yawo la gagblẽ nu le ŋutiwò. Ta megblɔ nɔ do ŋkɔ be egbe ya la, doko me dza ɖe nu me nɔ ku ɖe nu yiwo ke nye aʋawɔnu le dza zã ku ɖe vɔsamlekpui, vɔsa kple nya yiwo ke do go le vɔsamlekpui ŋuti tsitre ɖe agbewo ŋuti la, ye woko gɔme ɖem mele na wo ya. Ele se bena nenye bena etu wotsɔ tu na wo, etu le asiwò bena ne futɔwo va wole datui, ye etua le aƒe me nɔ vɔa, futɔa va ye menya le ke ada tuɔ la, futɔ la te va la va gblẽ nu le ŋutiwò, la ƒo kaka la gatrɔ xɔ tu yi ke le asiwò ŋutɔ tsã la gate xɔ tua le asiwò akɔ dzo, elabena menya le ke la zã tuɔ, menya le ke la zã tuɔ, menya le ke la zã tuɔ ta futɔ la ƒo la xɔ tua le asiwò la dzo ɖa le gbɔwò. Ta míawo la ame sɔgbɔ menya atitsoga be ŋusẽ, ame sɔgbɔ menya eʋu yi ke Yesu Kristo kɔ ɖe atitsoga ŋuti yi ke nye vɔsa gbagbe yi ke mía Aƒetɔ Yesu Kristo wɔ ɖe mía ta, ame sugbɔ menya ye be ŋusẽ o. Ye ame sugbɔ menya enya yi ke dogo le atitsoga ŋuti le vɔsa be gaƒoƒo me, nya yi ke dogo be wowu nu sia nu la, ame sɔgbɔ menya nya ya be ŋusẽ o. Ta le kɔsiɖa mea, Mawu ne yra wo, Mawu be asi nenɔ dziwò. Egbe yi ke ne dza do ɖa le gbe ƒe ŋkekea dzi ko nye bena papa egbe ya la medoe dzesi bena ne wɔ vɔsa ɖe tanye, medoe dzesi be nenɔ vɔsamlekpui ɖe dzi ɖe tanye enye atitsoga ŋuti, eye medoe dzesi bena le sa vɔ ɖe tanye, vɔsa ya la enye wò ŋutɔ wò ʋu, Kristo eya nye wò ŋutɔ wò ʋu. Eye le vɔsa be gaƒo me la, le gblɔ nya ɖe le vɔsa ŋuti be wowu nuwo katã nu, papa medo gbe ɖa le kɔsiɖa ya me be na be nya yawo la, medo gbe ɖa le gbe ƒe ŋkeke ya dzi, na be nua me tɔ̃ ya netɔ dɔ le agbenye me, netɔ dɔ le agbenye me, no fɔ le agbenye me, no tsitre le agbenye me, bena tso tsɔ dzi la, ne va to zazã la, ŋusẽ le nɔ me. Kpɔ le se bena enya yi ke mi le gblɔ la le se bena enya be dza wɔ aʋa, ne dza wɔ aʋa la, etua nu ke la o, la kpɔ tua gbɔ da ɖe, ado ɖu da ɖe, adzre ɖo da ɖe, be ne va tɔ dada la, ne wòaɖi nyuie. Vɔ nenye be le dza wɔ aʋa, medzra tua ɖo da ɖe o, ye ko le na anyi be ne ga yi me ke aʋa va dzɔ, ya tsɔ tua ya da la ta va da tua le aʋa be game, vɔ ma va de nyuie alo la va tɔ dada vɔa mava zẽ nyuie o. Vɔ nenye be kpɔ tua gbɔ da ɖe le dzra tua ɖo, eye wo gblɔna bena dze aʋa ɖe aʋa me si ne o, le kpɔ tua gbɔ ele wo dzra nuwo le nɔnɔme sia nɔnɔme dzi la, ne gamea su la, ne to dada la, ela gblẽ no, elabena tutugbã ŋutɔ le nya be etu ya yi ke to dada la, nu ya le ke wo dza gblẽ ya, vɔ gake ne menya o, ne va to dada la, me dza nya nu yi ke woate gblẽ o. Ta egbe ya be gbedodoɖa ko nye bena Yesu Kristo medo dzesi atitsoga be atitsoga nye vɔsamlekpui sesẽ gã ɖeka yi ke ne li le teƒe kɔkɔ, yi ke kɔta wu vɔsamlekpuiwo katã yiwo ke woate li ɖe agbenye ŋuti. Ta medo gbe ɖa fifi la be ŋusẽ yi ke le atitsoga me la, neto dɔwɔwɔ le agbenye me, elabe le kɔsiɖa me la, medza zã atitsoga. Papa ŋusẽ yi ke le atitsoga me la, neto dɔwɔwɔ le agbenye me, le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Masunda libre kendo riba kanja kursa kalabayande rapado shekele brehende. Papa atitsoga be
atsitsoga ƒe ŋusẽ netɔ dɔ le agbenye me elabe atsitsoga nye vɔsamekpli gã yi ke wo ŋutɔ neva li. Atsitsoga nye vɔsamekpli gã ɖeka yi ke dzi neva yi. Atsitsoga enye vɔsamekpli gã ɖeka si ke dzi neva yi. Medo gbe ɖa le ŋdi ya, medo gbe ɖa le gbe ya bena na bena atsitsoga netɔ dɔwɔwɔ le agbenye me abe vɔsamekpli gã ene, netɔ dɔwɔwɔ le agbenye me. Atsitsoga netɔ dɔwɔwɔ le agbenye me. Atsitsoga netɔ dɔwɔwɔ le agbenye me le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Papa na be atsitsoga no tsitre netɔ dɔwɔwɔ le agbenye me le Yesu be ŋkɔ. Medi magblɔ no bena egbe ke mi le do ɖa ela wɔ ŋku na wo be nu katã mi yɔna atsitsoga woe le yɔna atsitsoga le do na gbe ɖa tsã, gake medzi me magba nane nanya dɔ yi ke wɔna ne naga yɔe le ɖoƒe bu, ne naga yɔe le nɔnɔme bu me. Nu ma ta mi le do gbe ɖa le ŋdi ta le ga ya do gbe ɖa ke atsitsoga ke le ga ya gblɔ be papa le Yesu be ŋkɔ me la eye nye be le kɔsiɖa ya me ye ne va yi atsitsoga ŋuti ye ne fɔ le tanye ya, medo gbe ɖa bena be atsitsoga be ŋusẽ yi ke nye vɔsamekpli gã yi ke dzi ne va yi le tanye la na be atsitsoga be ŋusẽ netɔ dɔwɔwɔ. Papa na be atsitsoga be ŋusẽ netɔ dɔwɔwɔ le agbenye me. Na be netɔ dɔwɔwɔ le agbenye me le nutsinyanye be agbe me, le gbɔgbɔnye be agbe me, le luʋɔnye be agbe me le Yesu Kristo be ŋkɔ me. O shalimbra antoni bakanta la babaya. Papa miedo dzesi atsitsoga be ŋusẽ. Gbɔgbɔ kɔkɔe miedo dzesi atsitsoga be ŋusẽ. Miedo dzesi atsitsoga be ŋusẽ. Miedo dzesi be atsitsoga nye vɔsamekpli gã si ke miaƒe Tɔ Yesu Kristo va li, si ke dzi wòva yi, yi ke dzi wòva wɔ dɔ gã ɖo. Miedo dzesi atsitsoga be ŋusẽ. O atsitsoga be ŋusẽ mieyɔ le ŋdi ya, mieyɔ le ŋdɔ ya, mieyɔ le zã ya me bena va tsitre le agbenye me. Atsitsoga ƒe ŋusẽ va tsitre le agbenye me elabe wo nye vɔsamekpli gã yi ke ŋuti miaƒe Tɔ Yesu Kristo va yi. Va tsitre le agbenye me be ne me tɔ gbedodoɖa le kɔsiɖa me tsitre vɔsamekpli ŋuti la, atsitsoga na gba vɔsamekpli yawo katã le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Atsitsoga va tsitre le agbenye me, va tsitre le agbenye me, va tsitre le agbenye me, va tsitre le agbenye me le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Va tsitre le agbenye me, va tsitre le agbenye me, va tsitre le agbenye me, fi sia fi va tsitre le agbenye me, fi sia fi ke me le va tsitre le agbenye me, va tsitre le dunye me, va tsitre le ƒonye me, va tsitre le kɔnye me, va tsitre le fi sia fi ke me nɔna elabe ne va tsitre la, vɔsamekpli kpɔtɔewo katã la woayi to, vɔsamekpli kpɔtɔewo katã la woagba ta va tsitre le agbenye le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Va tsitre le agbenye me le Kristo Yesu be ŋkɔ me. Mawu ne yirɔ. Nyemadzie maxɔ game le asiwo sɔgbɔ. Miaƒe rekete velia ele nye mena Yesu Kristo vɔsa gbagbe yi ke ne va wɔ kple wo ŋutɔ ʋuʋu le atsitsoga yi ke nye vɔsamekpli ŋuti la, vɔsa gbagbe yi ke ne va wɔ la, medo gbe ɖa be vɔsa gbagbe ya netɔ nu ƒuƒoƒo le nye agbe me. Kpɔ nate nya nu ɖe vɔ ne me biana nuawo la, enua mate wɔ dɔ le agbe me. Late nya nu ɖe ƒe ŋusẽ gake ne me zãna nuawo la, mate wɔ dɔ le agbe me. Egɔme nye be amewo nu sa dzo la, edzoka ne mele zẽ o, mele wɔe o, mele sa gbe la, manya dzoka be ŋusẽ o, dzoka mate wɔ dɔ. Edze be ɖeɖo anɔ gbea sã, anɔ gbe sã hafi la nya gbesa be ŋusẽ, hafi la nya be gbesa le wɔ dɔ. Ta le nya Yesu Kristo be ʋua, le nyae be nya nyuie fãe, menya be Yesu Kristo be ʋua la le nyae be ŋusẽ, gake le kɔsiɖa ya me la, medi bena wòle doe kpɔ ne nazã ʋua abe vɔsa gbagbe ene. Tsitre ɖe vɔsa yiwo katã wowɔna le vɔsamekpliwo ŋuti, adzewo ƒe vɔsa, mamiwo ƒe vɔsa, etãwo ƒe vɔsa, veduwo ƒe vɔsa, edukɔwo ƒe vɔsa, vɔsa megbeagbewo ƒe vɔsa yiwo katã wowɔna tse na tsitre ɖe agbe ŋutia, medi be wòle zã ʋua le ŋdi ya ne na tsitre ɖe vɔsa yawo ŋuti le Yesu be ŋkɔ me. Papa miedo gbe ɖa le Yesu Kristo be ŋkɔ me bena vɔsa sia vɔsa yiwo ke yi edzi
donc na miaƒe dzidzi, vɔsa yiwo ke yi dzi le miaƒe dzidzi ƒe game, vɔsa yiwo ke yi dzi le miaƒe dzidzi ƒe megbe dome, vɔsa yiwo ke yi dzi tsitre ɖe miaƒe agbe ŋuti le ŋdɔ la, papa le ŋdɔ ya la, le zaya me la, miame tsɔ miaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ʋua yi ke nye vɔsa gbagbe, yi ke lolo wu vɔsawo katã, yi ke lolo wu vɔsawo katã, metsɔ vɔsa ya le ŋde ya, ye mekɔ tsitre ɖe vɔsa sia vɔsa yi ke tsitre ɖe agbenye dzi la, metsɔ miaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe vɔsa ye mekɔ nɔ te ɖe vɔsa yiwo ŋuti, mekɔ gba wo, megble wo dome, mekaka wo dome, megba wo anyi, vɔsa yiwo katã nye vɔsa yiwo ke le tɔkpadzi, nye nɔkpadzi be vɔsa, eyiwo katã nye dume be vɔsa, eyiwo katã nye asiwo be vɔsa, vɔsa yiwo ke wova wɔna le asiwo me, vɔsa yiwo ke wɔna le mɔdogoewo nu, vɔsa yiwo ke wɔna le aƒewo me, vɔsa yiwo ke yina dzi le dukɔwo me, vɔsa yiwo ke yina dzi tsina tsitre ɖe mia dzi la, le ŋde ya me zã Yesu Kristo be ʋua, ye mekɔ gble vɔsa yawo dome, megble vɔsa yawo dome, megble vɔsa yawo dome, mekaka vɔsa yawo dome, megba vɔsa yawo, megba vɔsa yawo ƒe anyi kple Yesu Kristo be ʋua, megba wo ƒe anyi kple Yesu Kristo be ʋua. Amen. Menya leke le yado rekete aɖo. Donc medzi bena audio yi ke mi le wɔ alo vocal yi ke mi le wɔ la, nye medzi bena sɔgbɔ elabe ame ɖewo la wome ne nua sɔgbɔ ko megadzina be yewoase o. Le akpɔ be ŋkeke yiwo me la ne mawɔ vocal la, medzina be ne sɔgbɔ. Emi nya bena le miaƒe katutuƒe yi be programme yi ke miawɔ l'heure de ma délivrance be programme la, ne miewɔna vocal la ne sugbɔ akpa nye gaƒoƒo ɖeka, gake ame ɖewo kpɔnɛ be dzidzi akpa ta eye ne medzi be matsoe ɖe mɔ dzi ne miado gbe ɖa leka, gake tso tsɔ yiwo ke gbɔnɔ la, miage ɖe gbedodoɖa atrali ŋutɔŋutɔ me. Egbe ya ɖeko medzi magblɔ nɔ le yi ke na dzra tukpewo ɖo da ɖi hafi miava ge ɖe etoawo dada me. Ta tukpe kpɔtɔ yi ke midza ado gbe ɖa kple le wòtrɔ ye nye enya yi ke dogo le miaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe nu me le vɔsamekplia dzi. Megblɔ nɔ do ŋkɔ bena enua me tɔ̃ yi dzɔna le vɔsa be game, tutugbã nye vɔsamekpli kple vɔsa ŋutɔ kple nya yi ke wogblɔ ɖe vɔsa ŋuti. Ta enya gã yi ke miaƒe tɔ Yesu Kristo gblɔ ɖe vɔsa ŋuti yi ke nye be ʋu le kɔ ɖi, gaƒoƒo yi ke woatsɔ eƒe gbɔgbɔ na nya gã yi ke wogblɔ nye bena ebe wowu nuwo katã nu. Egɔme nye be nu sia nu la ekpa, egɔme nye be ahedata la wowu nu, egɔme nye be dɔléle la wowu nu. Nu sia nu yi ke tsitre abe enyagblɔɖi ɖe le vɔsamekpli ɖe ŋuti tsitre ɖe agbewo ŋuti la, wowu nu. Mienya be ƒome ɖewo me la, fiƒode yi ke le woa dzi, enya ƒe fiƒode yi ke dogo le ƒome ɖewo me tsitre ɖe ƒomea ŋuti nye bena ahe ko ada, enye nya yi ke dogo tso vɔsamekpliwo dzi tsitre ɖe ƒomewo ŋuti, tso adzewo be vɔsamekpli tsitre ɖe ƒomewo ŋuti. Ame ɖewo be ƒome la, enya yiwo ke dogo le vɔsamekpliwo dzi tsitre ɖe ƒomea ŋuti nye bena womayi ŋkɔ gbeɖe o. Ame ɖewo nye be womanɔ srɔ̃ɖeƒe kaka la wu srɔ̃nu. Enye nya meɖekunu gã aɖe nɔ ŋku ne bia nɔ, elabe nya yiwo nye nya yiwo ke dogo le vɔsamekpliwo dzi. Vɔsamekplia ɖewo la, menye be ame bubuwo wɔe o, miatɔ mia tɔgbewo, miatɔ mia mamawo, woawoe gblɔ nya ɖi le vɔsamekpliwo dzi be evinyewo manɔ srɔ̃ɖeƒe kaka woawu srɔ̃ɖeƒe nu o. Evinyewo manɔ srɔ̃ɖeƒe kaka woava agbe la vɔ, ne va ɖo ga ɖe me la, woɖo la dzo le srɔ̃ɖeƒe kple susu bena ne wogava ku le mɔ dzi o, kple susu bena enu bubu ɖeke ne gava dzɔ le woa dzi o. Ame ɖewo la, bena evinyewo la womakpɔ ga la yi ɖa o, wonokpɔ ga la woava se ɖe mɔ dzi ko ga la vɔ le woa si kple susu be womakpɔ ga yi ɖa, ame ɖe ne wòava gblẽ nu le woa ŋuti o. Enya gbogbowo dzɔ, mianɔ nya yawo dzi le kɔsiɖa ya me. Ta miaƒe tɔ Yesu Kristo be nya gã yi ke wogblɔ le vɔsamekpli dzi nye bena wowu nuwo katã nu, tout est accompli. Ta le dzado gbe ɖa rekete kpɔtɔ ya le dzado ɖa le ŋde ya zaya me le ŋdɔ ya bena nya sia nya yi ke dogo ɖe vɔsamekpli ɖe dzi le tsitre le eƒe agbe ŋuti, ete nye fifi la, ete nye zaya me, ete nye ŋdɔ ya, ye wogale sa vɔ ɖe le afi ɖe le gblɔ nya ɖi le vɔsa ŋuti tsitre le eƒe agbe ŋuti la,
enyagane ka ike miapoto Yesu Kristo bo ikenye vosalaga Biblia yo benye vosalaga enye miapoto Yesu Kristo le souverain sacrificateur enye miapoto Yesu Kristo la enyaga iko blo le vosanti ti kenye ntoedo ko be bunchinya wonu katano da yezanya ya lendia benusiano ikenye nyale dokucho vosama blebi de chichitre le bag benchila wonu dodo ne silenji elabena nyayo katala unya magbetonya gake mau bevi yekenye mau nto yekenye Yesu Kristo la egbolo nyade le vosama bleji enya ya ele woto le bag beme indebena wonu katano agata dodo silenu chiu fifu de dodo silenu chiu fifu de yoketu ajau bo dodo silenu chiu fifu de yoketu mami bo dodo silenu chiu fifu de yoketu dume dodo silenu chiu fifu de yoketu come dodo silenu chiu fifu de yoketu afeme dodo silenu chiu fifu de pese de peke miechula dodo silenu mianchi le Kristo Yesu ben come masu calibra antulu bakanda raketeke masu galibre rotokumba mashogonta raketeke mandolo bakumbra rapataya mashenda la bakanda rapadeke breshukutoyanda rapapaya kubra zeketekendo rapandekende makumbra kendaya rapada kubro shabada rapada kabrada repapaya konda librekende zakataya kata rapapa mankondolo braha rebatagaya mashenda librekende Arogodo mashegede yanda rabrande kebe sugatalabaya repapaya kendo basekete rakanda kobro shakataya rakenda labrakanda repapapaya kebo shabaya kebo shabaya mando kobranda rakande kezukata rakade gabrakaya mashondolo brakendele baba rapandele brakendele bakanda zakataya kata rapapaya kata mandolo brakanda rakadeke yanda mashendele brekendele bebe rapapaya kebo shabaya kata rakendele brekendele baboza makonda la baya basuta rakadakaya mashembele brekende rapapa mashababa rakataya lakatakaya rabra lebarakaya manalabaya rabrande kebezuta rapado kebreshegede lagenda rapande rabrando shabaya lagendele baba rabrandele bakanda rakaya katoza rapande kebresukoto lebrehenda rapando shembele baba ale Yesu Kristo ben come maune yero nyemejibene mnyato 40 minutes njio ne la senya vone na gere betu durame mede kukule gbepenu ke kepli bo katala to gbe yauda zanu ameto no ameto ya vosa me pli kenya chichuga Yesu be vuyi kenya vosa o koda ani ble nya ke dogole vosa me pli anchi Yesu gbenye owu no katanu zanu ameto abetu gbe ya ne le gbepenu ke keme gbogbo ko kwento la pompo no gbogbo ko la fion ale ke la dogbe ya mede ku dogbe ya mi le réveil me mi le mi aba réveil que mi yona be pak be réveil mi le me mi tago nu ya kakana nke mandre mi la kpala kosira be enye apotheosa da zanu yo mi a chochira mi a zanu de kareka mi a yo vosa me ple de kareka nu sianu vosa me ple kele pour me le titre de jola e kala me e kele puame e kele wonto puame le titre de jola mi da titre vosa me ple onji e mi da gbanu maune yero mau me basile no dio laisse wona e que mi d'ancora jibena l'heure de ma délivrance alo nye katutu pe ona yala le ho cho apoyo kata apoyo ke vaime mi ona mi aba ona ole WhatsApp ji ble Facebook YouTube ji e mi dona bara blama ho mi avait groupe d'évangélisation be wonae groupe d'évangélisation koto Jésus la pierre angulaire Yesu enye jogweji kwela Jésus la pierre angulaire enye mi avait groupe d'évangélisation benko mi anovi ke ben bolona mi koko ben ko ne seya le nye kati supo na ma wona yero ma wasine no ju nene hia ba wa do gbera pli alo le hia ba wa potoro ne la yo mi le nombe yaji 90 87 78 55 90 87 78 55 nene be academia si le move di la de te yomile 99 69 78 48 magayo eke 99 69 78 48 maune yero ma wasire no ju
Mawu ƒe amenuveve nesɔgbɔ nɔ le nu sia nu me. Fi sia fi ke le anɔ ɖa, Mawu ase ɖe nɔ dziwò le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.